اس قدر تیز تر واقعات دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، اور میں ہر روز یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ شاید کئی دہائیوں میں اور کئی صدیوں میں ایسا کچھ نہ ہوتا ہو جو ایک ہفتے یا چند دنوں میں ہو جائے، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جو کچھ ہوا پچھلے چند دنوں میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نیٹو میں گئے، نیٹو میں زیلنسکی کو انہوں نے، وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں تھرو انڈر دا بس، وہ مطلب نیٹو کی ایکسپینشن ہی رک گئی، وہ اسٹریٹجک اٹانومی، یورپ کا پورا کنسیپٹ لگتا ہے کہ ای یو، یورپ، یہ نیٹو، ان کا کیا فیوچر ہے، نو بڈی نوز. اور اب اس کے ساتھ ہی ایس سی او کے اندر بڑے معاملات ہوئے اور بڑے غیر متوقع معاملات ہوئے. انڈیا جو ہے بالکل ہمیں آئسولیٹڈ نظر آیا. بڑی حیران کن بات کہ نہ ایران ساتھ ان کے کھڑا ہوا، نہ ان کے رشیا ساتھ کھڑا ہوا. اور پھر ابھی برکس سمٹ ہو رہی ہے جس میں شی جی پنگ بھی نہیں جا رہے کسی وجوہات کے، اور پیوٹن بھی نہیں جا رہے، اب انڈین پرائم منسٹر مودی جا رہے ہیں. تو وہاں پر کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی؟ سب سے بڑھ کے اگلے چند دنوں میں جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران پہ جو اٹیک ہوا اور اس کے فال آؤٹس کیا ہوں گے، اب اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پورے ریجن پہ، پوری دنیا پہ، کہ اسرائیل، اور وہ اسرائیل جس کو امریکہ کی بیکنگ تھی، امریکہ کی سپورٹ تھی، یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو اربوں ڈالر اس لیے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سیکیور کریں وہاں پہ. تو آخر میں ایران نے پھینٹی ماری اسرائیل کی بہت بری طرح، اور اسرائیل اپنا دفاع نہیں کر سکا. اور مسلم ممالک کے اندر تمام تر کوششوں کے باوجود چائنا نے جو ایک آپس میں دوستی کروائی تھی وہ اپنی جگہ موجود رہی. تو کیا حقیقتاً اگلے چند دنوں میں فلسطینی ریاست کا اعلان ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت تیز تر ہوتے واقعات ہیں، اور میں شکر گزار ہوں مشاہد حسین صاحب کا کہ ایک بار پھر وہ تشریف لائے ہیں، کیونکہ ایونٹس ایسے ہیں، اتنے تیز ایونٹس ہیں کہ ہر کچھ دن بعد جو مشاہد صاحب سے بات ہوتی ہے تو وہ لگتا ہے دنیا پوری تبدیل. مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مجھے یاد ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اٹس آلویز اے پلیزر. مجھے یاد آ گیا وہ لینن کی بڑی مشہور سینگ تھی کہ دیر آر ڈیکیڈس when nothing happens. کئی دہائیوں میں کچھ نہیں ہوتا، and then there are weeks when decades happen. اور چند ہفتوں میں دہائیاں تبدیل ہو گئی. یہ وہ ایرا ہے جو شی جن پنگ نے کہا تھا کہ 100 سال میں وہ تبدیلی نہیں آئی جو اب اس وقت رونما ہو رہی ہے. مشاہد صاحب تو ویکس بھی نہیں لگ رہے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے چند دنوں میں جو ہے اچانک ایک سوشل ٹروتھ کا میسیج پہ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. آپ دیکھیں کہ 6 ہفتے میں ایک ہیٹرک آف سیز فائرز تو ہو گئی ہے تھینکس ٹو ٹرمپ. پاکستان انڈیا سیز فائر مئی میں ہوا، ایران اسرائیل، اور پرسوں انہوں نے کیا ہے اس کا روانڈا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا. اور کانگو میں پتہ ہے آپ کو 24 ٹریلین کے ہیں ذخائر، یہ منرلز کے 24 خرب ڈالرز کے ذخائر ہیں. لیکن اس میں چائنا حسین ہے، چائنا تو پہلے پہنچا ہوا ہے، رشیا بھی ہے، تو اب امریکہ بھی اس میں کود پڑ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ سیز فائر، اور ایک اور سیز فائر ابھی ہونے جا رہا ہے، ایک ایگریمنٹ اور ایک سیز فائر اسی گرمیوں میں. سیز فائر ان غازہ اینڈ ایگریمنٹ بٹوین ایران اینڈ امریکہ. ایران امریکہ کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، میرے خیال میں اس طرف چل پڑے ہیں. اچھا، یہ جو سیز فائر ہے یہ تو غالباً فلسطینی ہے. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں مشاہد صاحب، یہ پوری صورت ہے. پہلے تو میں آپ سے ذرا تعزیت کروں اس بات پہ کہ آپ نے جب اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا تو آغا مرتضیٰ پویا صاحب مسلم اخبار کہ وہ اونر تھے غالباً، اور آپ اس کے ایڈیٹر تھے پہلے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات سال رہا، بالکل اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کیا عظیم شخصیت. اور حسن اتفاق ایسا کہ میں کراچی سے پرسوں آ رہا تھا تو ان کی فیملی بھی ساتھ تھی اور ان کی میت ساتھ. کس سال میں اسٹارٹ ہوا تھا مسلم اخبار؟ مسلم شروع ہوا تھا جی مئی 1979. اچھا، مئی 1979. اور آپ کی ٹیم کیا کون سی تھی اس وقت؟ کون سے لوگ یعنی آپ کے ساتھ؟ ایک تو میں کہوں گا کہ آغا مرتضیٰ پویا صاحب کا کہ ایک منفرد قسم کے، انوکھے قسم کے مالک تھے نیوز پیپر کے، پبلشر، جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا بندہ نہیں آیا. اچھا، دبنگ، دلیر، ان کی اپنی سوچ بھی، اور کوئی سیٹ کا مزاج بھی نہیں. جب میں مسلم کا چیف ایڈیٹر تھا 5 سال کے لیے، I was the youngest, I was in late 20s، تو میں ایسے چلاتا تھا اخبار جیسے میرا اپنا اخبار ہے. آج تک ایک دفعہ بھی انٹرفیئر نہیں کیا انہوں نے.
اور کبھی انہوں نے اختلاف رائے بھی ہو، ان کا فلانی چیز ہے، انہوں نے کہا میرا یہ رائے ہے، میں کہا یہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی سب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھلا ڈلا. اچھا اس میں ٹیم یونیک تھی ایک تو. دیکھنا اب ایک تو پرانی جو لوگ تھے میں لے کے آیا رکھے تھے، خواجہ آصف صاحب، کے ایم آصف تو ہوتا تھا. اچھا وہ چیئرمین نیشنل پریس. ناٹ دس خواجہ آصف صاحب پرانے. جو وہ خورشید صاحب کے جو میوزک ڈائریکٹر تھے ان کے نا. اچھا اوکے. ہاں خواجہ خورشید کے ہے نا. اچھا. پھر ایچ کے برکی، منہاج برنا، خالد حسن، فرت اللہ بابر. پھر نئے لوگ لے کے آئے، ڈاکٹر شیرین مزاری، ڈاکٹر ملیہ لودھی، نسیم زہرا، مریانہ بابر، عشرت حیات، رحیم اللہ یوسف زئی، کامران خان، نصرت جاوید. مطلب ہے کہ آپ یہ ٹیم دیکھیں گے، سلیم بخاری، یہ کس قسم کی، آصف دورانی جو بعد میں ایمبیسڈر بھی ہمارے رہے ایران میں اور افغانستان میں. سو ایک یونیک قسم کی ٹیم تھی ہماری. اور 2 امریکن خواتین بھی تھیں، ڈاکٹر شیرین مزاری، یہ میں لے کے آیا تھا جرنلزم میں. نصرت جاوید صاحب بھی تھا. ہاں بالکل. نصرت جاوید صاححب تو بڑے ہمارے پولیٹیکل رپورٹر تھے اور کورسپونڈنٹ تھے، اور انہوں نے پروڈکٹ کیا تھا 1980 میں نے ان کو بھیجا کہ آپ انڈیا کے الیکشن کور کرنے جائیں مسز گاندھی کے اسیسینیشن کے بعد. انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوکرا جو ہے یہ الیکشن جیت رہا ہے. کس کے بارے میں کہا انہوں نے؟ راجیو گاندھی کے بارے میں. تو فارن آفس نے کہا اس وقت نہیں یہ ممکن نہیں ہے، وہ تو ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. تو ہماری اسیسمنٹ میں جنرل ضیاء نے کہا کہ مشاہد صاحب یو آر رائٹ. مطلب ہماری اسیسمنٹ وہ کیونکہ نصرت جاوید صاحب نے بڑا اچھا کوریج کیا سارا. تو اس قسم کے وہ، اور پلس میں نے جو نیا ایڈیٹر کا ٹرینڈ شروع کیا، پہلے تھا ایڈیٹر واز لائک اے جج، ناٹ ٹو بی سین، فیس لیس، نیم لیس. ایڈیٹور لکھے وہ چلا گیا. میں کہا یار ایڈیٹر یہ پرانے زمانے کی بات ہے، نیوز انالیسس میں کروں گا، فرنٹ پیج آئے گا، کوئی خاص رپورٹنگ ہے میں خود کروں گا. ڈاکٹر ملیہ بھی لکھ رہی تھی. ہاں ملیہ کو میں لے کے آیا تھا فرام، شی واز ورکنگ ود الطاف غور صاحب، ان کی ریسرچ کی تھی، اسسٹنٹ تھی یا کیا تھی وہ لندن سے. میں کہا چھوڑو تم لندن میں بیٹھی ہو، ادھر آؤ، پاکستان از دا پلیس. ڈاکٹر شیرین مزاری تھی، شی واز دیئر. سو یو نو تو مریانہ بابر صاحب، مریانہ بابر بڑی دبنگ قسم کے، اور رحیم اللہ یوسف زئی کی کوئی ان کی، اشرف ہاشمی صاحب تھے پرانے، وہ چیف رپورٹر بھی تھے، انور اقبال. اچھا وہ جو ابھی بیورو چیف ہے جو ڈان کے. اچھا اچھا. سندھ ڈائری، سندھ میں ایجیٹیشن ہوئی ایم آر ڈی کی، کوئی لکھ نہیں رہا تھا، میں خود گیا اس سندھ، میں کہ میں جا کے کور کرتا ہوں کیا ہو جائے گا. میں فرنٹیئر ڈائری لکھی، افغانستان بلوچستان ڈائری لکھی پہلی دفعہ 84 میں، نواب اکبر. تو پویا صاحب جو ہیں وہ بڑی کمال شخص ہے. اور پہلا پاکستان انڈیا ٹریک 2 ڈائلاگ ہم نے شروع کیا، یہ پویا صاحب، پویا صاحب ایسے. اچھا. اور پویا صاحب ہم نے مل کے کیا، اور ایک پیسہ کسی گورنمنٹ سے نہیں لیا. گورنمنٹ نے آفر کیا اس زمانے، جنرل ضیاء کی گورنمنٹ تھی، ہم آپ کو اسپانسر کریں گے. میں کہا، ہم نے کہا کہ صرف ویزے چاہیے ہمیں. آغا صاحب نے کہا میں فنڈ کروں گا، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. وہ بڑا دبنگ آدمی تھا، اور ہی واز ڈفرنٹ کائنڈ آف، اللہ تعالیٰ ان کے درجات. اور اتنا میرے خیال میں دلیر نیوز پیپر ایڈیٹر کرنا. افغان پالیسی کی تنقید سب سے پہلے ہم نے کی. اچھا یو ور اگینسٹ افغان پالیسی؟ یس، ان کا یہ تباہ یعنی آپ جہاد کے خلاف تھے؟ نہیں، ہم سی آئی اے پیسے کے خلاف تھے کہ جو پاکستان کو پیسے، کہ سی آئی اے کے پیسے سے جہاد نہیں ہو سکتا. اچھا. اور پھر ایرانی انقلاب تھا اس وقت، نیوکلیر بم کی سپورٹ کی ہم نے اس کی سپورٹ کی جو سارا چائنا، پیلسٹائن، کشمیر، جو نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا تھا. امریکن پالیسی جہاں غلط تھی اس کی بات کی. اس زمانے میں حالانکہ بڑے تعلقات تھے، اور یہ جو ٹریک 2 کا پہلا سسٹم ہم نے شروع کیا تھا. اور سو مسلم واز اے پیپر. اس میں میں سمجھتا ہوں پرنٹ جرنلزم میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں بائی دا وے اس کے بارے میں. پرنٹ جرنلزم میں ایک نیا آغاز کیا، جیسے آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں شروع کیا تھا 2001 میں 9/11 کے بعد. یو سیٹ نیو رولز آف دا گیم. وہ ہم نے جو ہے نا پرنٹ میں کیا تھا، اور اس کی ٹیم. میں اسے بھی غور کر رہا ہوں کہ آپ کی تقریباً ساری جو ٹیم ہے وہ پھر میڈیا پہ، جو الیکٹرانک میڈیا پہ، وہ پھر انہوں نے عزت بخشی، وہ میرے شوز میں آفٹر جنریشن وہ میں 20th سینچری کی بات کر رہا ہوں، آپ 21st سینچری کی بات. اور یہ جنرل ضیاء کا فیوریٹ پیپر تھا، وہ پڑھتے تھے صبح. بلکہ ایک دفعہ میں نے آرٹیکل لکھے تو انہوں نے کہا، میں نے لکھا جنرل ضیاءز فارن پالیسی اینڈ اپریزل، 3 سال ان کے تھے یہ ہوئے. تو انہوں نے پتہ کیا کہا آغا شاہی کو، I have learned more from these 3 articles on foreign policy by Mushahed Hussain. منہاج برنا صاحب بھی تھے. I have learned more from these 3 articles on foreign policy by Mushahed Hussain than 3 years of briefing by the foreign office. منہاج برنا کو ضیاء الحق صاحب برداشت کر لیتے تھے، یہ جو ساری شخصیات تھیں؟ مجھے فون کیا انہوں نے، جنرل مجیب نے، لیفٹنٹ جنرل مجیب نے، کہ یہ آپ نے رکھا ہے سارا کچھ، تو یہ منہاج بننا ہے، ٹریڈ یونینسٹ ہے، فلانا فلانا فلانا. میں کہا جنرل صاحب میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ نے انفارمیشن منسٹری میں کس کو رکھا ہے.
अच्छा, कहते हैं वो हमें डर है कि ये हो जाएगा। मैं कहा जी वो ही इज़ अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम टीम एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। उनकी ट्रेड यूनियनिज्म अपनी जगह है, उनके व्यूज़ अपनी जगह हैं, और वो अपने मुस्लिम इज़ अ प्लेटफॉर्म, ही इज़ अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फर्स्ट एंड देन अ ट्रेड यूनियनिस्ट। बाकी वो वैसे तो मतलब क्योंकि वो लेफ्ट राइट का भी चक्कर था, कुछ नहीं। प्रोफेसर खालिद महमूद मेरे साथ जो निकाले गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो भी उसमें थे। मुशाहिद साहब जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल पे आते हैं और तो ये हमारे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस, कल्चर ऑफ डिफेंस। मुवाज शाह साहब जो ही वाज द एसोसिएट एडिटर, उन्होंने आर्टिकल लिखे, एनालिसिस किए सारे। मुशाहिद साहब तारीख जो है आपको एक ऐसी जगह ले आई है जहाँ पर आपने सोवियत यूनियन को टूटते हुए भी देखा और रशिया के हाथों अब आप जो हैं वो उस नेटो को जो है जिन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ा था उस वक्त, दीवार बर्लिन, अब आप उसके हाथों जो है वो यूरोप को और नेटो को तितर बितर। ये नेटो समिट हुई है अभी, वहाँ से हम अगर शुरू करें। अच्छा, नेटो वाज 1945 प्लान, 1949 में आया था नेटो। हाँ 49, लेकिन मतलब एक वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुई तो ये कोल्ड वॉर का हिस्सा था। अच्छा, ये कोल्ड वॉर की बाकियात है जो इसकी अभी कोई इफादियत मुझे नजर नहीं आती अदर दैन कि ये नई जंग शुरू कराएं। ठीक है ना, वार्सो पैक्ट शुरू किया 55 में सोवियत यूनियन ने नेटो के मुकाबले में। नेटो का मकसद था कि जी ये सोवियत यूनियन का मुकाबला करना। सोवियत यूनियन 1991 में ख़त्म हो गया, तो नेटो का क्या जवाब रहा कि नेटो को आप एक्सपैंड कर रहे हैं। लाटविया भी नेटो में आ गया, रोमेनिया भी आ गया, हंगरी भी आ गया, पोलैंड भी, और अब कोशिश हुई यूक्रेन को लाने की, तो उसमें फिर लड़ाई होगी। और काफ़ी और इन्होंने वादा किया था, जेम्स बेकर ने, डॉक्टर साहब नोट कर लें, 9 अक्टूबर 1990 को उसकी मीटिंग हुई थी गॉर्बाचोव के साथ कि नेटो विल नॉट एक्सपैंड 1 इंच ईस्टवर्ड्स। ये वादा ऑन रिकॉर्ड था। और इस शर्त में फिर रशिया ने कहा, सोवियत यूनियन ने, कि हम जर्मन यूनिफिकेशन हम एग्री करते हैं, जर्मनी का डिसॉल्व हुआ सारा हुआ। लेकिन अमेरिका ने फिर वादा खिलाफी की, उसी नेटो को उन्होंने एक्सपैंड किया। और एक स्टेज ये भी आई थी डॉक्टर साहब कि रशिया ने कहा हम भी नेटो का मेंबर बनते हैं। इन्होंने रशिया को बाहर रखा यूरोप से। अच्छा, रशिया खुद बनने को तैयार था, अगेंस्ट होम उनका चलो उसको चलो एक अलायंस है, तो हम भी आए थे। ये येल्टसिन के और ज़माने में, येल्टसिन तो 1999 में, फिर 1 जनवरी को चला गया था 2000 में, पुतिन के शुरुआत में, और पुतिन उसको काफ़ी करीब था मगरिब के, फर्स्ट 2-3 ईयर्स 9/11 के बाद तक। ये G8 का भी जो 2007 के बाद फिर जब उन्होंने स्पीच की म्यूनिख में, उसके बाद चेंज हुआ तो उसमें। लेकिन अमेरिका ने रशिया को बाहर रखा, नेटो को एक्सपैंड करते गए, यानी कि रशिया को फिर से दुश्मन बना दिया। तो रशिया नेटो में क्यों आना चाह रहा था? उसने कहा था ठीक है, हमारा कोई जाता नहीं है, हम इत्तेहाद है, और उसको तो बड़ा मगरब नवाज था ना रशिया से। रशिया वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन्स। वो सारे ओलिगार्क्स क्रिएट हो रहे थे, कैपिटलिस्ट सिस्टम आ रहा था, वो तो बड़ी फतह थी ना। और रशिया वाज बिकम लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त सऊदी अरेबिया करता था कि बकरा ईद में वो जो गोश्त है वो गरीब मुल्कों को भेजते थे। तो उसमें लिस्ट में, उस 1995 की बात है, लिस्ट में आई कि बांग्लादेश के अलावा रशिया को भी वो गोश्त भेजेंगे। उसको इतना बुरा हाल हो गया था रशिया में, गुर्बत और सारा कुछ। तो आप देखें ना कि और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को भी भेजते थे, चाड वाड, ये वो बुर्किना फासो और नाइजीरिया वगैरह। तो वो करते हैं ना बहुत एक्स्ट्रा गोश्त जो उनका। अच्छा, यहाँ तक रशिया रशिया की ये हालत हो गई थी। और उसके बाद जो है ये फिर यानी 95, यानी पुतिन फिर क्या बंदा है कि उसने अपनी लाइफ में ही वो KGB एजेंट से, और फिर उसके बाद जो है पुतिन ने जब टेक ओवर किया, वो फैसला हुआ था कि ये पुतिन होगा। और पुतिन ने ये भी लिखा है अपने कि जब मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने लगा तो मेरे पास आए ओलिगार्क्स, जो रशियन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, प्रो अमेरिकन। उन्होंने कहा लुक, माफिया, हाँ माफिया जो था। उन्होंने कहा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हमारी मर्जी के बगैर, आपको पता है हम ये। उन्होंने कहा ठीक है। पुतिन बड़ा सॉफ्ट स्पोकन क्वाइट आदमी है, और कहता है फिर सबको फारग किया उसने, वन बाय वन करके जेलों में डाला। जो उन्होंने डीनेशनलाइजेशन की, जो उन्होंने वो भेजे मुफ्त ऑलमोस्ट सारे स्टेट एंटरप्राइज, सारे अरबपति बन गए रातों रात। वो तो बहुत बुरा हाल हुआ ना रशिया का। एक इतना बड़ा एम्पायर था सोवियत यूनियन, उससे 16 मुल्क निकाले गए, 16 कंट्रीज वर क्रिएटेड। और फिर भी अमेरिका ने कहा कि यार ये रशिया बहुत बड़ा है, इट्स स्टिल टू बिग,
रशिया में अभी मैं गया था, मैं नहीं तो 7 टाइम जोन्स हैं स्टिल, अगर आप देखें इस 7 टाइम रशिया जोन्स को। हैं। मैं मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक गया ना, तो मुझे 9 घंटे लगे। 9 घंटे रशिया की टेरिटरी में मैं जहाज में जा रहा हूँ, 9 घंटे की फ्लाइट बाय एयर, रशिया के अंदर हूँ मैं अभी भी। 9 वो घंटे तो की- मैंने वो और लगता मतलब जो ट्रांस अटलांटिक जैसे ट्रांसअटलांटिक लंबी जाते फ्लाइट्स हम होती आया। हैं। तो मॉस्को से मैं गया टू व्लादिवोस्टॉक, जो नॉर्थ कोरिया और जापान के करीब है। तो इतना बड़ा मुल्क है, घंटे। इतना बड़ा मुल्क है। और अभी भी 4-5 मुसलमान रियासतें हैं उधर, चेचनिया, दागिस्तान, बशकुरिस्तान, वो सारे जो है, बड़ा काजान बुरा में हाल, सिविल वॉर, चेचनिया हाँ, आगे हाँ, पीछे, वो वो सारे बहुत वहाँ हुआ। टेररिज्म और ये सारा। अच्छा, मुझे मुशाहिद साहब ये बताएं, खत्म हो गया नेटो, मतलब वाकई खत्म हो गया ये, मतलब फारिग हो नेटो गया की तो अब ईस्टर्न देखो ना, एक्सपेंशन? अब नेटो के सेक्रेटरी जनरल तो ये सारे लोग तो उसकी खुशामद भी रह गए ना, ट्रम्प की। वो ट्रम्प तो उसके हैज नो टाइम फॉर देम। उसने ये भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि उसका कमांड चीफ एक अमेरिकन हो, और हम नहीं चाहते इसमें पैसा ज़ाया किया जाए। अब उन्होंने उसको खुश करने के लिए सब ने कह दिया कि हम 5% अपने GDP का डिफेंस में खर्च करेंगे। लेकिन नेटो का मिशन क्या है, मुझे बताएं, मकसद क्या है ना? अब क्या मकसद है नेटो का? जो नया डॉक्यूमेंट आया है नेटो 2030, उसमें क्या है कि चीन और रूस हमारे बड़े खतरात हैं। नेटो का डेलीगेशन पिछले दिनों आया था पाकिस्तान। मैं कहा चीन तो आपसे कई हजार मील दूर है, आप तो नॉर्थ अटलांटिक में हैं, चाइना तो एशिया में ट्रम्प के आने से पहले बना दिया था, बाद में बनाया है? उससे आने पहले बना दिया था, पहले बना दिया था, ये चेंज करेंगे अब उसको। लेकिन मतलब सोच देखे ना, दे हैव नो, उनकी लोकल स्टैंडर्ड नहीं। अब नेटो ने कौन सी जंगें लड़ी हैं? अफगानिस्तान में नेटो के ट्रुप्स थे, इराक में नेटो के फोर्सेस थे। अब तो नेटो यूरोप से निकला है बाहर।